Game 1 sa ato ang Class B bakbakan. Kining team Jomar. Jomar Ruel Hapon versus Kangkang Kyle Jeffrey. Game 1 ipahikap ang bola na diri sa Sitio Lupa, Barangay Kalubihan, Barili, Cebu. Pila score? Nga to ang wala pa mang sponsor. Serve Jomar para 4. Side out. Bolas team Karkar. Serve kinsa man na? Kangkang. Ruel. Kuha pang pahikap ng bola, Kang. Ono na, ono. Serve Kangkang. Pastor Will. Dos na bang sakto bang score? Asa scorer? 2-3 serve Kangkang. 3 iguales. Shout out tadi ni Norlan Ibrado sa San Francisco Camotes, San Francisco, USA. 4-3. Shout out Engineer Ryan Sirato Pernites. Mark Steven Ruby, shout out. 5. Serve Kangkang to Jomar. Size 3. Shout out Bus Philip Taburada. Ruli Glabug. Nanmals Mix Vlog, shout out. Serve Kangkang. City 3. Serve Kangkang para 8. Side out. Bola sa Team Jomar. Serve Ruel. Side out. Tuara paka na. Buhi pa. Kamang nasad. 8. Kira 9. Serve buhi pa. Hapon. Hapon pa rin. Stop ball. Gaya. Jomar. Kakusog na. Buhi pa. Kinsa ni. Agoy. Pahikap ng bola, Ruel. May ni pa announce dia bos. May ni pa tanong dia. May announce ni Kunay. Dapat ni Bago na vlogger. Buhi pa. Ruel. Ruel pa rin to. Kyle. Lail. Hapon. Kangkang Pastor Ruel. Jeffrey. Pahikap ng bola. Well. 5 lah. 4. Serve. Gato ang tawagon ang ato ang organizer Boboy Lipurgo. Gatong pasalamatan ang sponsor SK Chairman and Barangay Official sa Barangay Kalubihan, Sitio Lupa, Barili, Cebu. Shout out sa Lipurgo family, Pacaldo family, and Tigli family. Pila score? City 9. Uy, dali argod. Serve Jeffrey. Jomar. Jeffrey to bitay na. Side out. Red Libby Irmak, shout out. Manoy Ili. Wa na ni kuha. Side out.
Shout out Aki Vlogger. Angelo Kugay, shout out. Jeffrey to agahia. Kangkang buha na. Buto na lataka wana. Hinaya lang bula kang mabuak na kang. Jis na Jis. Serve Kangkang para 11. Kangkang versus Kingking. Lyle. Jumar bugsok mar. Buhi pa. Hapon. Side out. Rickson Ermac, shout out. Otso Gis. Sir Bruel. Para 9. To Kangkang. Jeffrey, kuha pa. Lyle, wana, buto na latakang Lyle. Hapon. Apaka na, wana. 9 Gis. Sir Bruel para Igualis. Kangkang, side out. Gis 9. Sir Blail. Wala paka na sa tora. 11. 9 para daog ang team Karkar. Shout out Mark Steven Ruby. Sir Blail para 12 to Jumar. Toklo na, buhi pa. Gimbal ang nakadaog sa game 1. Lyle, Kangkang, Jeffrey.